हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आपण मैंने भावुथे माँ कौन एमती शोचती माँ को आम कड़े नहीं जाऊँ एक्चुअली माँ को आम पूर्व दिन नहीं माने आम जो जाऊँ यहाँ थिला आमर माने बुधवार दिन ब्लॉग एक्चुअली आम माने मंगलवार दिन राति माँ को लेकिन पलि आसलु आम पाखक अपार्टमेंट को गाँव रू कहीं आम माँ को डॉक्टर देखेबार था कहीं माँ को टिके मुंड बुलाऊला तो से आणिकी आम ये जड़े डॉक्टर अच्छा तो आम नहीं देखलु देखिए से मेडिसिन फेडिसिन देते आम आम पाखे रखी मैंने आज नहीं गाँव में छाड़ी था तो माँ को राति जहाँ जमी मेडिसिन दवा कथा आम सब देलु खाया को देकी मेडिसिन देलु माँ शोले आम भी शो जाइलु सका उठला बेलू माँ शोते जेहेतु निद हुए तो डॉक्टर को कहीकि निद टैबलेट भी अणाई तापर माँ खाई शोते तो आम उठला बेलू माँ शोते माँ को आम कहलु कि माँ भल तो कहलु कि देह केमती कौन लगुच से कहले हाँ ठीक लगुच मुझे शोबी तो आम कहलु हो तुम ठीक अच्छे शोई तो पाखे ब्रश फ्रश मैंने जो जमी शोया कथा मुझे थी मुझे उठिक ब्रश करदब माने एमती सेव गोटे काटिक रखी तो मुझे कहली तुम यहाँ खाई ब्रश करके मुझे जिम रू आसूँ तब से कहले हाँ हाँ तुम मैंने जाओ तब जिम रू आसिक देखला बेलू माँ माने शोई उठुना टोटाली भी उठेला कहते मो मुंड बहुत जोर से बुलूचे मुझे जमा भी उठी पारुनी माने जिते ट्राए कर उठी पारनी माँ को सांगे धरिक आम हस्पिटाल को पलि आसलु तापर माँ को ऑलरेडी देखी एवं नहीं पुणी जाऊँ आम जो आम एक्चुअली गवर्नमेंट को लेकिन पलैलु डरी जाइए तो तापर गवर्नमेंट रे देखलु तापर से कहले कि आपन जोटी देखैथिले रात्रि गले डॉक्टर को तो आम विजयन को देखैथिलु तो आम पुणी से एठू माँ को लेकिन आसलु तापर ये डॉक्टर को देखू काले को मेडिसिन खाई माँ माने मुंड बेसी बुलिला बीपी हाई हो जाता तो तापर से माने गोटे इंजेक्शन खाली देदेले माने गवर्नमेंट रे तापर बीपी कंट्रोल है तापर कंट्रोल है हम डॉक्टर को पाखु नहीं आसलु तापर से मेडिसिन फेडिसिन लिखिले और तापर कहले कि तुम्हें कौन टिके ना प्रॉब्लम बाहर कहले कि माने हार्ट रो ब्रेन रो सब माने करिया पे ईसीजी आ सीटी स्कैन ब्रेन एमती सब करिया पे कहले तो तापर आम जो एबे ऑलरेडी टाइम हो गलानी आसिक 2टा पाखापाखि तो आम मैंने तो एबे जापरूँ तो से आम ये डॉक्टर गोटे मेडिसिन लिखिदेले कहले कि आज से मेडिसिन खाई नियंतु आउ काली आप सका सका जाकि सब करेंगे टेस्ट फेस्ट कटक रे हो कि भुवनेश्वर हो तो तापर आम आमर राति राति कथबार्ता करके टिकेट फिकेट कर देलु कटक रे राहुल को कहीकि तो यहाँ है आमर गुरुवार सकाळ माने वीडियो तापर आम सका सका उठिक आज जिम फिम न जाइए आज वीडियोटी तो आम मैंने जिम न जाइए बाहर के आसलु भारी गाँव को तापर माँ को एवं नहीं आम जाऊँ माँ मु बड़ बो आउ ये आम मिसिकी जाऊँ कटक नहीं कि माँ को तो आम जाऊँ से डॉक्टर देखेबू डॉक्टर कौन कहले कौन नहीं से मुझे वीडियो एंड रे कहबी तो मो वीडियो टी आपण मैंने फास्ट टू लास्ट देखु आउ जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दियो कोडे आसी जो ये कहि दे कोन कोन पे आसी ते कहि दे इतरे कोडे कोडे जाउ छ कोडे कोडे कटो जाउ जी कोन पे कोन हो जो कहि दे तोर कोन कोन होउची कहि दे मुंड कोन होउची हां हां सब आज भल हबो तुमको ये धरिक आसचु बा आज कटक सब भल कर नवा भोक करूनी आ डॉक्टर को सब कहब आ जा खराब है तो नुआ सब लगे देकी नहीं पळेबा हैला टेंशन नहीं तू किए डाकुची मते किए मो डाकुची हैला तुम भाबुछ बेकारिया कथा तते हेडा लागुछ किए डाकिबो जी मरला से गला दुनिया रू बुझल आउ किए आसिक तुमको डाकुची के डाकिबेनी तमे भाबुछ बेसी तू भाबुछ कि मरजी भी किए करदे भी से करदे भी तोर कोनटा ही तो मरजी नाही मो तंटीटा कहली तंटीटा कोन हो जानछ ना नहीं जो न खाई न पी पेट गरम है कि तंटी जो पिड्डा है साइलानी पिड्डा ताप पेट गरम पिंडा लानी तापर ये जाम हो जाउची आ किछि खाउनी ना तो कहले ये होलानी से चिप्पी दउची जे पिडा है हां तंटी खाली चिप्पी दउची तो चिप्पीबो तते पिडा किए चिप्पीबो बुढ़ा बा नाही मो किए चिप्पुची आसिगिरी हां हेरा मनर सब भावना भ्रम सब तो देहड़ा तो खराब ना हेडा तो मन गुडे आसीयो भावनाटे राति सारा बावळे चावळे होउछ ना बौ कहउतले नाही तो नाही गण सोईची 2टा जे देखिली सोईतिली उठेई दितानी जे बुली सोईछनी के उठेई
ତମେ ଭଲ ହେଲେ ଯିବ ପୁରୀ ଆଉ ତମେ ତ ଭଲ ହଉନ ଏବେ ତମେ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ତମର ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି ପୁଣି କେମିତି ଯିବ ପୁରୀ କେମିତି ଯିବ ଭଲ ହେଲେ ଯିବ ନା ଆଉ ତମେ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷିକାଟା ସରିଯାଉ ବୁଢା ବାପାଙ୍କର ପୁରୀ ନେଇକି ଯିବି ମାଙ୍କୁ ତମେ ତ ଦେଖିଲା ଦେହ ଖରାପ କରିକି ପୁଣି ବସିଲ କଣ ହେଲା ମୁଁ କଣ କଲି ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପୁଣି କଣ କେମିତି କରିବା କହିଲ ତମ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ କଥା ହବ ତମେ ଆଜି ପୁରା ଭଲ ହେଇଯା ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ କର ଟେନସନ ଆଉ ନିଅନି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣିବେ ସେ କହିବେ ତମ ଜେଜେମାଙ୍କର କଣ ଟେନସନ ତମର କଣ ଟେନସନ କହିଲ ମା ଆଜି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବ ସବୁ କଥା ହେଲା ଯାହା ହଉଛି ସବୁ କହିବ ମୁଁ ବି ଉଠିକି ମାନେ ଜିମ୍ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଏ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ମୁଁ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସି ଆଉ ଗାଧା ପାଧା ବି କିଛି କରିନି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଧା ପାଧା କରିବି ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି 8ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତାଙ୍କର କେତେ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ECG ହେବ ତାପରେ CT ସ୍କାନ୍ ହେବ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ଆଗ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରିବି ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଓଲା ଏଇ କାଗଜ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନେଇଯା ଆସ ମା ଆସ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆଣିଛି ହଁ ନବା ଆସ ଆଗ ହଁ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ ତମେ ମୋ ଲଗେଇ ପଡ଼ବ ଖା ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି କି ଖାଇଲେ କ'ଣ ତଣ୍ଟିରେ କାଟୁଛି କି ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି ଏ ପେଟ ଗରମରେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମର ECGର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ CT ସ୍କାନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ତ ଆମେମାନେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କିଛି ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସିନଥିଲୁ ତ ଏମାନେ ସବୁ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ତ ECGର ରିପୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି କି ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ହେଲାଣି 85 ଇୟର୍ସ ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାନେ ସର୍ଜରୀ ହେବନି ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହେଇନି ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ CT ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିନି ଆଉ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମା ଏଇଠି କ'ଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ତମ କାନଫୁଲ ଗଲେ ଘରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବା ହେଲା ତମ କାନଫୁଲ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ହେଲା ଘରେ ଗଲେ ପିନ୍ଧିବ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ନଳୀରେ କିନା ହଁ ଗୋଟେ କାଳିଆଟେ ଏଥିରେ ଚିତେ ଶୋଇକିରି ପୁରେଇ ଦେଲା ପୁରେଇ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ତ ନେଇଗଲା ଏ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଯେ ଚକିଟା ତା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି କହୁଛି ଅନାନୀ ଆଖି ଏଇଟା CT ସ୍କାନ୍ ହେଲା ବା ତମର ମୁଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ନା ନାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ଏବେ ରାହୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ନେଇ ନୂଆ ହଁ ତ ଆମେ ଆଉ ରାହୁଲ ଘରକୁ ଗଲୁନୁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ ତ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବି ତ ଆମେ ରାହୁଲକୁ କହିଦେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ରାହୁଲ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇବ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖେଇଦେବ ଆଉ ଲେଖେଇକି ରିପୋର୍ଟଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ କିଣିନେବୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦିଲସେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।